Hello NNC viewers kan first cover usually Pasta Tribes Committee kan bra reservation policy laga review laga apode tan first phase of peaceful protest May 29 la din bra shuru kodu ga announce kore ase idurishil tan ba 30 days laga ultimatum Nagaland government ge April 26 la din de dina thaga itu expire hui jabi shiri Nagaland government la side pra iku jawab na pa karne idu committee durishil kun la asugule angami public organization house and then lotha ho rengma ho aro sumi ho la ase Tanbra Chowakalla din the press release te koyas ki tana first phase of protest te Tanbra deputy commissioner laga office te each district te tan march kuri jawo na koyas du Pasta Tribes khanbra idure tan DC office te respective districts te tan march kura bishre Nagaland government ge ekta ultimatum reminder through DC submit ko na koyase idure public khan ge especially youths aro students khan ge participate kurle garne urge kuri ase Tanbra koyase ki dia state laga kuma officials khanbra conflicting statements di thaga idurishile alag kotha kui tha especially national census data ola pishide hi policy review kurbo koinin ga suggestions di thaga idure tan idurishile rukhyo na parwina koyase census tu shile 2021 ba hi delay hui ai thagi ase iduri tu indefinite period karne rukhyo ga du shile tu ekdam reasonable nohoi ni ga koyase iduri committee ro koyase judi tahan bra state government bra tahan ge respond korna shile tu bardu shile tahan second phase of protest shuru kodu na koyase junduri shile Nagaland laga secretariat te Kohima de peaceful dharna shuru kodu ni ga koyase Mon Nagaland de smart prepaid meters tu shile tia rolled out kodishin ga khobor jani pa ase yere department la site pra koyase ki mahan Kohima Dimapur aur Chumukidima karne 18000 smart meters sanction krishina koyase ire du smart meters lagabra ki labh hobo shile ire citizens kan ge koyase ki tubra light bachawo power outage hui thaga light bar jai thaga itu kumti hui jawo itu laga pode apni kiman la recharge ko lage apni accordingly plan kru parbo easily online ba recharge ko parbo aru itu bra service bi improve hobo aru economic growth karne bhal asniga kui thage ase apne labi ki bhavna ase dula pore likhi janai diu pare ilawari department la site pra PM Surya Ghar muft bijli yojana la pode bi jankari dishe chunduri shilman Nagaland de February 2024 de launch hoise idure residential areas khane manla khode rooftop te solar panel khan lagai de aru itu shile government la site pra subsidy pai thage chunduri shile apni subsidy de luise ule itu shile almost free nishna hui jai aru ila advantage tu shile apni han light bill du shile pichre du 13 na lagao jo free nishna hi hui jabo itu de Nagaland ditula kiman allocation ase bole authorities khan ba koy ase ki pura Nagaland karne 32.8 megawatt itu residential rooftop solar capacity dina asina koy ase jundu de 8.337 megawatt tu shile Dimapur ekla ge dina asina koy ase itu sabke itula labh uthawle garne koy ase Ajila din ba shuru kurna June 3 tak mahan Nagaland de almost all districts te jaga de pani beshi dangor giru laga dekhai asina koy ase Nagaland State Disaster Management Authority khan ba dushile itu laga pode weather advisory or warning issue gudi ase Samator district te shugla Ajila din aur Hakalla din de pani beshi dangor giru parenga NSTML site pra predict kuri ase aur baki districts te bi June 3 tak pani dushile giru le asne ko ase kuma jaga de shugle lightning thunderstorm bi bishi maru na ko ase aru hawa bi maru nishna asne ko ase itu de इनका low lying areas खान दे उशुले दो पानी flash flood खान दिखियो पारे ना कोई ऐसे इधर इनका ला टाइम दे सब मानो कि निजोन जो precaution लो ले करने होशियार गुरी थे ले करने कोई ऐसे और जुदी किबा emergency cases खान उलाई शुगले state ला emergency operations center toll free number 1070 एक बार repeat कर दे ऐसे 1070 इतु save कर रखी हुई इतु contact को पारे निका कोई ऐसे Casual employees kan garne ekta bhal khobor ase luitu rishile kun casual employees kushule ide Nagaland government la site pra casual employee tag laga pore notification issue gurise koy ase ki niga manu khan kun khan 6 June 2016 la din de ya itu laga age de Nagaland government under de casual employees laga hisab te point hoise than sob tu isli tewa Nagaland work charge and casual employees regulation act 2001 under de ai jai ase niga koy ase aru itu rishile kanun laga hisab te kunu koy ase ki kanun kushile apne inte sailo pare It requires कि such employees खान तांदु इसलिए regularization करने eligible असना नहीं तांदु first verify करो और इतु पिछले ही commission ब्रात session लोगों ना को ऐसे इधर 17 March 2015 OMDB तो कोई ना सुविशे कि सब existing work charge और casual employees खान खान scale पे पाई थाई और तांला service तो इसलिए continuously 30 years support हुई ना थाई as of 1st January 2015 तांदु इसलिए regularization करने eligible असना Nagaland government la site pra short term workers kan garne engagement policy notify kure ase Hollywood ageri du short term workers khan du shile kon khana sidik par sailo erina ko ase kinika manu khan kon khan ge government la site pra sal garne Hollywood kuma seasonal basis karne kuma projects karne than bra department la requirements la sabte than ge appoint krubo tahan la engagement du shile du permanent noy tan du shile ek sal garne ekta financial year karne than ge engage krawina ko ase
যোনটো ইছলে সদায় সাল মাৰ্চ 31 দে খতম হৈ যাব এটো বিষয়ে তাহান লগা এটো কন্ট্ৰাক্ট ইছলে ৰিনিউ কৰিব না নকৰিব এটো ইছলে তাহান পাৰফৰমেন্স তাহান কাম তাহান এটো প্ৰজেক্ট লা নিডস লা পৰে ডিপেন্ড কৰি না কৈ আছে এটোৰে সাল লা ভিতৰ দিবি তাহান কাম ঠিক হোৱা নাই ইছলে তাহান কি ইছলে ৰিপ্লেস কৰিব পাৰি না কৈ আছে এতিয়া এটো STWs খান দিছিলে তাহান কাম দিছিলে একটা জায়গা পৰা দুসৰা জায়গা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব না পাৰি না কৈ আছে ইয়া একটা ডিপাৰ্টমেন্ট পৰা দুসৰা ডিপাৰ্টমেন্ট দে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব না পাৰি না কৈ আছে তাহান লা তিনটা ক্যাটেগরিজ থাইব না কৈ আছে ফার্স্ট দিছিলে ক্যাটেগরি 1 দিছিলে মাল্টিটাস্ক STWs খান কোন খান দিছিলে ফার্মস ফিল্ডস পোল্ট্রি নার্সারি ইনাৰে কাম কৰিব মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন ক্লাস 8 পাস লাগে সাল দিছিলে 21 ইয়ার্স পৰা 50 ইয়ার্স মাঝো হ'ব লাগে তাহান দিছিলে আনস্কিল্ড ওয়ার্কার্স কোনে জানি থাইব আৰু ক্যাটেগরি 2 দিছিলে এটো জেনারেল STW খান কোন খান দিছিলে জেনিটৰিয়েল মেইনটেনেন্স কনভেয়েন্স সার্ভিস ওয়াচ আৰু ওয়ার্ড ইনগান দে কাম কৰাব কো আছে ক্লাস 10 পাস মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন লাগে एज लिमिट तुझले 21 और 50 इयर्स हो तान तुझले सेमी स्किल कोने थानगी जानिबो कैटेगरी 3 दु इशुले तान तुझले प्रोफेशनल और टेक्निकल STWs कोने जानते कुन खान की हाईली स्किल कोने माथि আছে तान एज लिमिट तुझले 25 to 55 इयर्स माजो हो लागे तान तुझले इनिगा सेक्टर्स खान दे काम करो जुन जादे स्पेशलाइज्ड डिग्री लागे और तान ला सर्टिफाइड स्किल्स खान लागे इदुशल तान रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट तिब्रा तान तुझले एडिशनल PG और सर्टिफिकेशन थागियो लागे আছে दु स्पेसिफिक फील्ड इदु पॉलिसी ब्रा ये नागालैंड गवर्नमेंट ब्रा कोया से कि शॉर्ट टर्म वर्कर्स खान इदुशले अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स खाने बिशी मानु एंगेज कराव परबो और ताहान कारणे भी भालो होइना कोया से इदु सब कारणे भालो होइना ताहान सरबर कुइ थगे से इदा इतु लगा एंगेजमेंट ऑथोरिटी कोन बाइतु एंगेज कराव गसिले इदुशले हेड ऑफ डिपार्टमेंट खान दिसले ऑथराइज सिना कोया से इदा सब STWs खान लगा ताहान पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम दे रजिस्टर को लाइना कोया से इदुशले ताहान लगा PIMS नंबर थाइ होइना कोया से इदु ताहान के ग्रुप E दे क्लासिफाई होइना कोया से और ताहान दुशिले फिजिकली भी फिट থাকিব লাগে और ताहान दुशिल ताहान ला काम करले কাৰণে কেপেবল হ'ব লাগে না কৈ আছে ইটো লগা আপৰে ताहान दुशिले কিমান দেৰি কাৰণে কিমান খান্দাৰনে কাম কৰিছিলে এক হপ্তা দে মিনিমাম 45 আৱাৰ্স কোন কৈ আছে मतलब एक दिन दे मिनिमम 6 घंटा आधा दुशिले काम কৰিব লাগিব না কৈ আছে ताहान কি কাম দে ताहान गे एंगेज কৰাব ইটো দে ताहान गे सैलरी नहलिबि इनका अलाउंस इनका ना दिबो ताहान ला दुशिले रिम्यूनरेशन थाइबो चुन दुशिले मंथली एकता लमसम फिक्स अमाउंट थाइबो इदुशिले ताहान लगा चुन्दु स्किल्स असितुलाई सबते रेट्स टू फिक्स्ड होइना कोयासे और तानला जॉब तुइले दु किताबी रेगुलराइज नो किताबी गवर्नमेंट ब्रा तानगे एब्जॉर्ब न को एज अ परमानेंट एम्प्लॉय नेगा कोयासे इदुरे तान दुइले तुसरा रेगुलर एम्प्लॉयज खान परमानेंट एम्प्लॉयज खान निसना प्रोविडेंट फंड ग्रेजुइटी पेंशन मेडिकल बेनिफिट्स और दूसरा अलाउंस खान ना पावइना कोयासे होलिबि तानबो कोयासे कि तान इदु सब मनन दुइले CMHIS इदुइले चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दे एनरोल कराइ दिवइना कोयासे इतुला अपरि दुबी क्लियर गुड আছে कि ताहान ब्रा जुदी ताहानला काम करातन दे ताहानला परफॉर्मेंस टू सैटिस्फैक्टरी होना किबा मिसकंडक्ट थाइसिले किबा टर्म्स खन वायलेट करसिले ताहान दुसिले एक हफ्ता लगा नोटिस पीरियड दिन थानगे टर्मिनेट करूना कोयासे और जुदी कुमा मानु किबा क्रिमिनल ऑफेंस करसिले लो भांगाइसिले ताहान दुसिले को नोटिस ना दिबो थानगे दु सीधा काम ब्रा उलाई दिउना कोयासे इतुला अपरि ताहान काम करातन दे जुदी मुरि जेसिले ताहानगे एक महीना लगा रिम्यूनरेशन इतु ताहानला जुन्दु पावला पैसा আছে इतु दिबोइना कोयासे इतु एकता सबके चेनाइ दिएसे অলপ টাইম ব্ৰা মান ইনেগা খবৰ বেছি শুনি পাই দাইছে কি এতিয়া নিউলি ইলেক্টেড মিউনিসিপাল টাউন কাউন্সিল খানলা বডি দিছিলে কুমা জাগা দি উছিগলে কুমা মানু খানগে এক্সক্লুসিভ ট্রেড পারমিটস খান দি থাইছু নাই তো দিছিলে তো সামানদু খালি আপনি হি বিকাও আপনি লা থ্রু হি যাব কইনা ইনিগা লাগা পড়ে বেশি কমপ্লেইন্টস খান পাই দাইছে এদুরি এতিয়া নাগাল্যান্ড গভর্নমেন্ট লা সাইড প্রায় তো লাগা পড়ে ক্র্যাক ডাউন শুরু করিছে এদুরি দিছিলে সব মিউনিসিপাল আর টাউন কাউন্সিলস অ্যাক্রস নাগাল্যান্ড ताने कुइ दिसे कि त्याब्रा इनिगा एक्सक्लूसिव ट्रेड परमिट्स तुइले निजोला जुरिसडिक्शन दे खुन गिबि दिबो ना पारबो ना कि इतु सामान दुइले अपनी रही बिकाओ अपनी ला थ्रु हि बिकाओ ना इनिगा कुरि पाइसे गुले ताहनला पडे स्ट्रिक्ट एक्शन लोबो ना कोयासे इतु मार्केट ते ट्रेड तुइले बिजनेस तुइले इतु फेयर थाइबो लागे सबके इक्वल अपॉर्चुनिटी दिबो लागे इक्वल प्लेटफॉर्म दिबो लाइना कोयासे इतु गाने तानब्रा सब ULBs खनगे जुदी इनिगा किबा टेंडर्स ऑर्डर्स परमिट्स खन दिना सुले तो इमीडिएटली विथड्रॉ करलबिना कोयासे इतु दे गवर्नमेंट लगाइ तो मूव दे CNCCL साइड पर भी तो एप्रिशिएट करे से इतु एकदम राइट टाइम दे गवर्नमेंट बाइ तो इंटरवेन करना इतु स्टेप लने बेसी खुशी पालागा चनाइ दिएसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ब्रा दिमापुर म्युनिसिपल काउंसिल लगा ठीक प्रा क्लास लोबो लगा एकटा नोटिस इश्यू गुरसिना कोयासे इदुरिसले DMC ला साइड प्रा नॉन कंप्लायंस करा करने की लगा कुइसुले सनराइज कॉलोनी बर्मा कैम्पते म्युनिसिपालिटी लगा डंपिंग साइट আছে तादे एनवायरमेंटल और पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स लुइना सर्टेन डायरेक्शंस NGT ला साइड प्रा पुइला दिसले चुन्दुरिसले DMC रा करा नाइ गुना तानरा ठीक प्रा क्लास लोबो लगा नोटिस इश्यू गुरसिना कोयासे इदुरिसले 2023 जजमेंट पिसिदे चुन्दुरे DMC के सर्टेन डायरेक्शंस खान दिना थाइसे
itu ekta complaint utha bishi de Sunrise Colony khan ba 2022 de itula case suna tande DMC la side pra iku na kura karne itia DMC ge 4 hafta la time dishi ko ase itu laga upor de respond korle karne itu laga matter dishile once again July 11 de discuss korle sninga ko ase itia kuidia nishina itu laga issue dishile concerns dishile Sunrise Colony khan bra uthala ase Dimapur police khan bra aro ekjon unidentified dead body recover gushina ko ase itu dishile May 25 laga morning de Dimapur de Northeast Travels Counter chun Golaghat road te ase tade ekjon non naga mota manu murina paishina ko ase Dimapur police khan bra ko ase itu apor than ba khobor jana logolo de than bra tade ja tande itu dead body dishile counter de murina paishina ko ase itu mandu shile 25 to 30 years majude hobo lagina ko ase inspection kwa tande iku kaude jokhom hoinega injury marks kan panai gunu ko ase khali ekta tattoo talaga right hand de thaisi ko ase chundu de DP likhina thaisina ko ase sob formalities kan kora pishide kumba jana manu thaisule ede contact details sine thai itu contact korle garne ko ase Meghalaya laga East Khasi Hills te ekta indoor laga couple dushile berawole aha laga as a tourist aha laga tahan jawakalla dinde missing hoi jishina ko ase tai duijon dushugule Cherrapunji sabo jabo koina motorbike hire koina ulai ja laga taijun dushile nahau jishina ko ase khode jai jise taijun la iku trace na thau jishina ko ase mota dushile 29 years la ase ko ase naam gushile Raja Raghuvanshi guna tala maki dushile Sonam koina naam kui thagi ase taijun dushile jwagalla dinde Cherrapunji de ulai ja laga taijun laga phone dushile jwagali rati ba switch off hoi jishina ko ase idu police kan da pura bisare ase hudaudi kure ase libi taijun la iku kode ase kode jai se janu na parna sna ko ase turi local police kan bra tade laga manu khan ge judi kuma manuwa tan digise gole kiba information thaisule tan ge janai dibine ga ko ase India laga history de first time garne dikhi ase aru hoya sina ko ase jundu de electricity workers khan ge government la side pra 1 crore laga accidental insurance dia laga idu ishile judi idu electric te kaam kra manu bra electricity la kaam kra tande kiba hadsa hoina muri jishugule tala family du ishile 1 crore laga benefit paw laga jundu de itu dushile Telangana de thala government bra introduce krishna ko ase jundu de thala government bra thala ekjun electricity department la worker inega kaam kra tane muri ja laga tala family ge 1 crore itu handover kra laga jundu dushile ja bishi viral hui thage ase similar dushile itu sub state government bra be inega kurishugule kiman manu garne bhalo ho pension laga kuishe gole especially government job te kuishe gole mohan puila huni tha dushile mohan la nijula pension ulawole garne manu ke paisa kherabo lage ar months and months lage goina aji gali to kiniga ase itu apne han jani thaisule likhi janai du pare holbi ete ekta similar khobor West Bengal de hui dishiko ase chundu de ekjun maki 2023 de retire hui jalaga tai civic body de ekta staff member thalaga taila pension garne 2023 de hi apply kurishiko ase holbi taila pension du shule itia tak na paina thagane tai ekdam khushi na paina itu de petition file kudela court la agere idu Kolkata High Court pra itula case lo atande idu concern khan ge koya ase authorities khan koya ase ki idu pension du shule ekta charity no hoy idu ishile government la side pra idu donation dia lagan hoy but itu ishile ekta legal right ase idu employee bra tai long service kriya taila dedicated service karne itu tai laga pension du ishile ek din bra bi delay no hobo laiguna idu concerned authorities kan ge immediately taila pension du release kurbi niga khushi ko ase Iruba India Pakistan majude war hua tande mohala dunia du ishile nuclear war bra kiman dur thagise guna ekta German reporter bra mohala external affairs minister S Jaishankar ge huda tande taibra ki respond kurishugule itu ishile beshi dur thagishina ko ase mohan du ishule terrorist khan ge attack kurise holi Pakistan la military du ishile mohan la opode open fire gudishina ko ase idure mohan ba tan ge dikhai dise mohan du ishile thala air defense system bi disable kro pare guna chundu garne thala opode attack ratande thala bishi main jagan phuti jise itude upai na thau jena Pakistan bra mohan ge request kurise itu fighting rokhai dibi kuninga ko ase to nuclear war hobole du ishile itu beshi dur la kotha asninga ko ase India Pakistan war bishidar ekta dangor development dushile India ar Bangladesh la relation bi aste biya hoi jai thala dikhi ase turishile kitaba Bangladesh laga government girina tala interim government ai jishi tu time bra Bangladesh lo de relation dushile alob hilina thagi ase idur Pakistan lo de war khela tande Bangladesh la side pra pura Pakistan ge support kora la dikhe aru India ar Bangladesh la majure business trade kora ba jibi bishi nami jise idure Bangladesh tushli dia China lo de close wala dikhi ase idure dia khobor jani pai ase ki Bangladesh pra northeast states aro West Bengal la majure tahala border area de ekta bishi time bra bon kuri rakha lalmo nirhat ko air base itu revive kules na ko ase idure shile China laga modot pra China laga support pra jundu de itu khobor inega ula pishi de
India la security agencies kan duisile ekdam high alert test na koise especially New Delhi duisile tula por bishi concerns uthai thai asna koise kile kushule itu jaga duisile India laga Siliguri ba man dur hoy aru itu duisile Bangladesh kan ekta strategic point ase judi India aru Bangladesh majribi laga baji usule itubra India duisile north east ro dekta gap kudule tutai dule rasta bhangai dule chance bishi ase tu ane ekta chinta kora laga dikhi ase और भले बांग्लादेश ते थका चाइना लगा एम्बेसी बरा दुइसले तहान चाइनीज सिटीजन्स खनगे खुइ दियासे कि तहान बांग्लादेश ते थका चाइनीज सिटीजन्स खन दुइसले फॉरेन वाइफ ना किनिबुले गाने इरो आइडिया दुइसले रिजेक्ट कुडबिना कोयासे आरो तहान बांग्लादेश माकिगे जुदी चाइना मानुवा शादी गरेसुले दुइबार भावना कुडबिना कोयासे चाइनीज सिटीजन्स खन दुइसले इनिगा ना कुरुले गाने कोयासे आरो जुदी कुम्बा मानु इनिगा क्रॉस बॉर्डर मैरिजेस खनदे इलीगली इनिगा पाइसुगुले तहानगे अरेस्ट कुबिना कोयासे Simply kushugule China manu khan gi warn kude ase Bangladesh te second wife na rakhiule gane durishile China debi maki thaibo Bangladesh tu maki rakhibo bacha peda kurbo aru pichiri tu bacha tu China daibo iniga na kurule gane koise Israel Hamas war dishule Hamas khan bra US la side pra ekta proposal a Gaza de ceasefire kurla to accept kulishna koise edu ceasefire de ki koise gule Hamas khan bra dosta hostages khan release kurbo itu de 70 days laga ceasefire thagi bole karne US khan itu mediators khan bra propose kora Hamas khan bra accept krishna ko ase ifale Israel ba duishle inga report te ko ase ki tan Gaza de 75% jaga duishle control kurlo na ar Gaza la 2 million apor manu khan duishle dusra 3 ta jaga de pathai dibuna ko ase etu karne IDF khan la side pra Israel la side pra tan ekdam military offensive duishle Gaza de shuru kudishinga ko ase so that Hamas khan apor pressure din tan ba remaining hostages khan duishle free gudu bole karne Russia Ukraine war dishile US President Donald Trump ra koyase ki judi Russia la President Vladimir Putin dishile pura Ukraine lagi ase kushule turishile Ukraine la tukra na lage ina kushule itu Russia laga downfall ta debra hobo na koyase itu dishile ekdam thik nohoi na koyase ki chiniga Russia bra attack kuina tade Ukraine manuhon morai diase itu dishile khali soldiers khan ekla nohoi but missile drone khan pathaina cities khan attack kurna pishi civilians khan me muri asina koyase এতুরে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন দুইছিলে কি করে আছে ইতু তাই না বুঝা হইজিছিনা ডোনাল্ড ট্রাম্প কইছে ডোনাল্ড ট্রাম্প দুইছিলে কইছে কি পুতিন দুইছিলে পাগলা হইজিছিনা এতু লগা পড়ে ইউক্রেন লা প্রেসিডেন্ট জেলেন্সকি লা পড়ে দুইছিলে ডোনাল্ড ট্রাম্প কইছে কি জেলেন্সকি ব্রা তালা মুখ প্রা কি কথা কয় ইতু ব্রা প্রবলেম আনে না কইছে এতু রখাইলে ভালো হই না কইছে তাই তো একদম খুশি না পাই না কইছে এতুরে তাই ব্রা কি কইছে মুখ প্রা ইতু ব্রা তালা কান্ট্রি গানে খুব ভালো হান হয় ডোনাল্ড ট্রাম্প তুইশুগলে তাহান মাজুরি জুন্দু war হৈ আছে ইতু ৰখাবলৈ কোশিশ কৰি আছে ইতু ৰিছিলে ইউক্ৰেইন কে বাঁচাবলৈ কোশিশ কৰি আছে নিগা কৈ আছে হিৰু কোড ইছলে একটা ভাইরাল ভিডিও লা পড়ে জুন্দুৰে ফ্রান্স লা প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রন গে তালা মাকিব্রা ঠিক তাই দুইজন লা প্লেন দুইছিলে ভিয়েতনাম দে নামি যাইছিলে ল্যান্ড ক্রাবিছিলে দরজা খুলিনা তাইজন বাহার উলাবলে তন্দে মিডিয়া হান পুরা ক্যামেরা লইনা রখি থাতন্দে তাইগে তালা মাকিব্রা ফেস তিনগা মারি দেলা দেখি আছে জুন্দু বিশিরে তাইব্রা দুইছিলে দুই নি নরমাল তাইজন লা চিচে থাইছিনা কয় আছে হলিবি তাইজন নামা তন্দে মাকিব্রা তালা হাত পি না ধরিনা একটা খুশি না পালা দুইছিলে দেখি আছে হলিবি তাইজন লা তুর দুইছিলে বাকি সব ঠিক থাইছিনা কয় আছে হলিবি নিগা একটা এম্বারেসিং মোমেন্ট একটা প্রেসিডেন্ট গে তালা মাকিব্রা নিগা মা বিয়ার মারি ঢাকাই দেলাগা এটো ভিডিও দুইছিলে তে বেশি ভাইরাল হই থাকি আছে Saudi Arabia de last 73 years pra tana country de alcohol ban kuri rakha idu finally 2026 de hatai dibule asnya ko ase tana government bra ko ase itu matlab itu no hoy ki tu modu han dushili tar khor khande dukan khande public places khande openly bikawo ya openly khaw but itu dushile tan bra control sale korle gane allow kore ase aru itu consumption dushile limited thaiguna ko ase itu dushile tan bra kola hisabte itu certain locations khande tan bra allow growna ko ase holbi stronger alcoholic drinks khan dushile itu still mana thaibo bon thaibo na ko ase tan by do changes kan ana dushile tia Saudi Arabia dushile bishi juldi international events kan host kurle ase like Expo 2030 FIFA World Cup 2034 nishna edu karne tan bra itula preparation de tan by tu hatai asnega ko ase across Europe ekjon manu laga through 67 bacha jonom hua toshun duishile cancer ulaishna ko ase kiniga kuishugule western countries kan de bishibak maki khan iniga sperm donors khala through tan bacha jonom kurai thake edur ekjon manu kun man duishile cancer bimar daishi tai right na tala sperm donate kora laga itula through iniga kiman ta bacha jonom hoishi iture toshun duishile cancer ulaishna ko ase ar 23 duishule ekdam tahan debi rare mutation digishna ko ase ar baki khan duishile tahan ekdam monitor kuri thake asna ko ase tahala health pe kita ki hobo na jana karne du ekta update sabke hu share kuri thebole karne chanai di ase
একটা টাইম দে পুরা ধুনিয়াকে ৰখাই দিলা কোভিড-19 দুইছিলে ওয়ান্স अगेन ইতিয়া পুরা দুনিয়া দে আস্তে আস্তে অলপ উঠি ধালা দেখিছে ইন্ডিয়া দেবি ইটো কোভিড-19 লা অ্যাক্টিভ কেसेस তুইছিলে ইতিয়া 1000 পার হৈ জিছিনা কৈছে হলিবি ইতিয়া বি বিশেষ স্টেটস আর ইউনিয়ন টেরিটরিজ দে একটা বি কেস রিপোর্ট হোৱা নাই নর্থ ইস্ট লা কইছিলে একটা স্টেটস দেবি ইতিয়া কাৰণে কোভিড-19 কেसेस রিপোর্ট হইনা নাই यदि कर्नाटका ला चीफ मिनिस्टर वा दुइছিলে ताला स्टेट ऑफिशियल्स कनि हुइ दिएसे कि इতিয়া की बि हुबि जुदि किबा कोविड-19 ला सिचुएशन आइसुले सब मानु प्रिपेयर करि थाइबो लागिना কৈ আছে एकु एक्सक्यूज ना दिबो लागिना কৈ আছে एदु दिसले मेडिसिन दे हुबि इक्विपमेंट दे हुबि फैसिलिटीज दे हुबि एतु लगा पोडे एल्डरली मानु प्रेग्नेंट माकी खान और कुन मानु खान हेल्थ इश्यूज खान थाके আছে तानगे पाराताक मार्क्स तुइसुले प्रिकॉशनरी मेजर लुइ थाइबो लागाने लगाबोले गाने কৈ আছে US ইস্যুগুলো একটা কোভিড লা নতুন ভেরিয়েন্ট NB1.8.1 ইটো US লা এয়ারপোর্টস খান্দে পাইছিনা কৈ আছে আৰু ইটো লা কেसेस আস্তে আস্তে উঠি থালা দেখি আছে না কৈ আছে মেইনলি ইটো দিছিলে মাল্টিপল ফরেন ট্রাভেলার্স খান লৱা দিতে কৃষ্ণা কৈ আছে কোন মানুহ খান জাপান সাউথ কোরিয়া ফ্রান্স চাইনা তাদি জিছে তাহান দি ইটো বেছিভাগ রিপোর্ট দিছিনা কৈ আছে হলবি এতে আপনি কৈ দিব ভুই খাব লাইকো সিচুয়েশন নহয় इंडिया दे हुबि पूरा दुनिया दे हुबि तो जुन नतुन कोविड-19 केसेस खानते उठी थागि আছে এটো দিছিলে মাইল্ড আছিনা কৈ আছে আৰু ইটো দিছিলে মান সিভিয়ার নহইনা কৈ আছে দু কাৰণে কিমান কেसेस ইটা हुनि थागि আছে গলবি ইটা তাক দিছিলে চিন্তা কৰব লাগা ইনালা দিছিলে নাই ইটো এক তাপনেনগে জনাই দি আছে আজিলা লাস্ট একটা মিস্টেরিয়াস মেটালিক স্ফিয়ার চুন্দুরিছিলে কলম্বিয়া লাগা বোগা সিটি গোয়া যারে মার্চ মাইনাতে মানুখনবা উড়ি দেখিছে চুন্দু লাগা ভিডিও বি রেকর্ড কৰিছে ইটো অবজেক্ট তুইছিলে ইটা মানুখনবা পা পিছিলে ইটো লাগা অরিজিন লাগা পড়ে বেশি ডিবেট চলি থাকেছে কুমারবা উইছিলে ইটো ইউএফও আছে নেগা কুই থাকেছে ইটো দিছিলে আনআইডেন্টিফাইড ফ্লাইং অবজেক্ট কুমারবা দুইছিলে ইটো দুইছিলে মানুবরাবি বানালা হো পাইনা কুই আছে কি বি হুবি এদে রিসার্চার্স খান ইটো স্ফিয়ার দু স্টাডি কৰি আছে তানবা কয় আছে কি ইটো অবজেক্টে কি আলাগ পাইছে গুলে इतो जिनिका महान ब्रा कित्या होलिबि किबा सामान बना तंदे जॉइन करा लगा नलिबि लास्ट फिनिशिंग पॉइंट लाइक ता दागी थागे इतो दागी इतो राउंड इतो ऑब्जेक्ट ते नाइ ना কৈ আছে जुन्दु ब्रा इतो एकदम एकता सस्पिशियस হৈ যায় না কৈ আছে होलिबि एट द सेम टाइम दुसा ग्रुप ऑफ मानहन बादु কৈ আছে कि तादे जुन्दु डिजाइन আছে इतो रिसले मानुब्रा करा निसना आसना কৈ আছে तो किबि हुबि इतो लगा पड़ एकता क्लियर इता तक कंक्लूजन दे आहा নাই इतो रिसले हसलाबि किबा एलियन ऑब्जेक्ट আছে নেকি না মানুৰ বানালা আছে होलिबि तो उरा लगा वीडियो हन्त्या बिसि सर्कुलेट হৈ থাকে আছে আৰু ইটো লगा पड़े बिसि डाঙर एकता डिबेट चुली থাকে আছে নেগা কৈ আছে ইটো मलाई তো খবৰ খতম কৰি আছে লাষ্ট সেকশন सबके बेसी खुशी जनाई দি আছে মই নেক্সট কোডে নতুন আপডেট লদেৰ লক্ষ্ৰিব